गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. म्हारगाय वाडली काय आदल्या तेंपार फुगड्यो आयकपाक येताल्यो. कितली म्हारगाय वे सायबिणी, संवसार कसो करचो आमी. आतां बायलां थेट आंदोलनाची भास उलयता. वाडयल्ल्या लायट बिलांक लागून घर संवसाराक शॉक बसला. जाल्यार तेवटेन पेडण्यां हुमटावन पडिल्ले लायटीचे खांबे चर्चेचो विशय जावन रावल्यात. वीज खात्याच्या कारभाराचेर लोक खुबळल्यात. लायटींची बिलां भाजप सरकारान वाडयल्या. हाचे आदीं इंधन वाडयल्ले, घरांतल्यो वस्तू म्हारग जाल्यो, भाजी म्हारग जाली. आतां वीज बिलां शॉक दिवपाक लागल्यात. गोंय सरकारान बेगोबेग लायटीची दरवाड फाटीं घेतली ना जाल्यार घेरावाक तोंड दिवपाची तयारी दवरची. गोवा फॉरवर्डाच्या बायलां विभागान शिटकावणी दिल्या. हे जे काल न्यूज आयला, पॉवर डिपार्टमेंटान जे पॉवर टॅरिफ हायक केला, इलेक्ट्रिसिटी बिल ताजे 5 पैसा टू 8 पैसा पर युनिटाचेर वाडयला. हे जे आसा फाटले 3 म्हयन्यान हो सेकंड टायम जे पॉवर टॅरिफ हायक केल्ले आसा गव्हर्मेंटान. अशें जर गव्हर्मेंटान ही लायटीची बिलां वाडयत जर गेले गव्हर्मेंट, तर सामान्य मनीस कसो जगतलो. म्हयन्याक 3, 3.5, 4, 5,000 आतां तर 5,000 वयरूच बिलां येतात. अशें जर बील आयली जाल्यार एक सामान्य मनीस जो म्हयन्याक 15 किंवा 20,000 जोडटा, तो कसो सर्वायव जातलो. गरीब लोकांची हाल कितें जातले. गरीब मनशाक म्हयन्याक हे लायटीची बिलच आसना भरपाचे, तांकां म्हयन्याचो राशन आसता किंवा तांचे भुरग्याची फीज आसता. म्हयन्याक जर 4-5,000 लायटीची बील आयली जाल्यार एक मनीस घर कसो चलयतलो. बेश्टे लायटीची बिलूच भरत रावतलो आनी बाकी सगळें तो कितें करतलो. बाकी ताजे एक्सपेन्स कशे जातले. आयज आमचे गोवा फोर्ट पार्टीचो तुमकां डिमांड आसा की तुमी हे इमिजिएटली रोल बॅक करचे. हे जे प्रायस हायक केला, टॅरिफ जे तुम्ही पावराचेर हायक केला, ते रोल बॅक इमिजिएटली करचे. ना जाल्यार आमकां डिपार्टमेंटाचेर घेराव घालचो पडटलो लोकां खातीर, गोंयकारां खातीर. पावसांत झाडापेडा बरोबर लायटीचे खांबेय पडपाक लागल्यात. वीज खात्याचे थळावे विभाग कामां वेवस्थीत करतात काय ना हे विशीं प्रस्न उत्पन्न जाला. पेडण्यां हुमटावन पडिल्ल्या खांब्या विशीं वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक प्रस्न केलो तेन्ना ताणें दिल्ली ही जाप. इलेक्ट्रीक पोल हो जेन्ना होल मारता, तो इलेक्ट्रीक पोल जो आसता ताजे पेक्षा फक्त 3-3 सेंटीमीटर चारूय सायडींनी एक्स्ट्रा होल मारप आसता आनी इट शूड बी मिनिमम 1.2 मीटर डीप. ताका कॉन्क्रीट घालनाशिल्ल्या, कॉन्क्रीट सबसॉयल जर आसा, सॅच्युरेटेड सॉयल जर आसा, थंयच कॉन्क्रीट घालप आसता. म्हजे म्हायती प्रमाणे जो पोल पेडणे पडला, तो पोल त्याच्या सायडीन जो कंपाऊंड वॉल आशिल्लो तो मोडलो पावसान आनी पोलार पडलो आनी ताका लागून पोल ल्हवलो. आतां हेचेर इन्क्वायरी जातली. इन्क्वायरी केल्या नंतर पूण प्रॉब्लेम कित्याक लागून जालो हेय गोश्टी येतल्यो. पूण प्रत्येक कडेन कॉन्क्रीट जायच अशें ना पोलाक. पोल 1.2 मीटर भितर डीप जाय आनी योग्य रितीन तो उबो करपाक जाय. म्हणजे फातर बी घालून घट्ट करून उबो करपाचो आसता. आतां येदा कदाचीत जर सॅच्युरेटेड सॉयल आसा, मोव माती आसा, तर थंय कॉन्क्रीट आतां घालपाक चालू केल्लें आसा. दुसरी गोश्ट, स्टे वायर इज अ इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन द पोल्स. स्टे वायर तर घालूना आनी अश्योच जर वायरी ओडल्या जाल्यार एखादो पोल टिल्ट जाता आनी पडटा आनी ह्यो गोश्टी जावंक शकता आनी ताची इन्क्वायरी आमी कर म्हणून सांगल्या चीफ. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स. मडगांव पयलो बायो मिथिनेशन 2 पॉवर प्रोजेक्ट चालू जाल्लो आसा. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी मडगांव नगरपालिकेन मडगांवच्या SDPDA रिटेल मार्केटांतल्या ह्या 5 TPD बायो मिथिनेशन प्लांटाची तपासणी केली. थंय आनीक 2 प्लांट येतले. ह्या मार्केटात आनीक 2 प्लांट येवपाचे आसात. मुळो प्लांट चलता काय ना हें तपासून पळयतात. आनीक 2 प्लांट सेट करपाचे आसात अशें ह्या वेळार मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी रोहित कदमान सांगलें. उर्जा बायो सिस्टमाचो इंजिनियर शाहीन अहमदानय भेटे फाटलो हेच सांगलो.
पॉल्यूशन कंट्रोल का इंजीनियर लोग आया जो कि उनको चेक करना था कि हमारा प्लांट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे क्या है, कितना गैस जनरेशन हो रहा है। तो उनको सब कुछ मैं बोल दिया हूँ, बैलून कितना हमारा कैपेसिटी, क्या इंजन हमारा कितना चल रहा है, कितना हमारा वेस्ट आ रहा है। तो जो कि डिटेल उनको लेना था वो ले लिए डिटेल। So basically, Goa Pollution Board, they visited the site today. It is a normal audit visit. There is nothing. So basically, आम्ही किती करता, even MMC, we had me myself, the honorable MLA of Margao, we had visited last week to check if the plant is working or not, because we are in process of doing more two plants, setting up more two plants. So basically this is just a check whether this current plant is working right or not. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात 120 दिसांत कोविडाचो आंकडो पयलेच खेपे 17,000च्या वयर पावला. देशात फाटल्या 24 वरांत 17,336 नवे दुयेंती दिसून आयल्यात. भलायकी बुलेटिनान माहिती दिल्या. ह्याच काळात कोविडाक लागून 13 जाणांक मरण आयलां. गोंयांत कोरोना केशींचो आंकडो 151 जाला. भारतात फाटल्या 24 वरांत 17,336 नवे कोविड दुयेंती सांपडले. 19 फेब्रुवारी उपरांत देशांत 19,968 कोरोना संसर्ग जाल्ल्यान दिसपट्ट्या कोविड केशींची ही सगळ्यांत व्हडली वाड. शुक्रारा म्हटल्यार 24 जूनाक केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाचे आंकडेवारी प्रमाण दिसपट्टे पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 4.32% जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 3.60% जालां. एका दिसांत दिसपट्टे 13,029 दुयेंती बरे जाले. देशांत आनीक 13 जाणांक मरण आयलां. ह्या सप्तकांत भारतात 48,200 वयर नवे दुयेंती जाल्यात. मंगळारा 9,923 नवे दुयेंती सांपडले. पुराय सप्तकांत दिसपट्ट्या दुयेंतींचो आंकडो 12,000च्या वयर. मुंबयत 2,479 नवे कोविड दुयेंती. भारतात सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 4,200 वयर पावलो आनी आतां तो 88,284 जाला, म्हटल्यार 0.19%. आयतारा महाराष्ट्रांत 5,218 नवे कोरोना संसर्ग, एकल्याक मरण. फाटल्या 24 वरांत ह्या घातक संसर्गांतल्यान 13,029 जाण बरे जाल्ल्यान दुयेंतमुक्त जावपाचें प्रमाण 98.60%चेर पावलें. सध्या कोविड दुयेंतींनी वाड जाल्ल्यान राज्यांत एका दिसाची सगळ्यांत चड आंकड्यांची म्हणल्यार 5,218 पेशंटांची नोंद जाल्या. आयतारा मुंबयत सुमार अर्दे म्हटल्यार 2,479 दुयेंती नोंद जाले. जुनांत आतां मेरेन 23 जाणांक मरण आयलें. मार्च, एप्रील आनी मे म्हयन्यांत मेळून 11 जाणांक मरण आयलें. आयतारा कोविड संबंदीत गुंतागुंतीक लागून 30 वर्सां पिरायेच्या जल्मजात काळजाच्या दुयेंतीक मरण आयिल्ल्यान नवी मुंबयतय 4 म्हयन्या उपरांत पयलें कोविड मरण नोंद जालें. गोंयांत दिसपट्ट्या कोरोना केशींनी चड प्रमाणांत वाड जावपाक लागल्या. नव्या दुयेंतींचो आंकडो 151 जाला, जाका लागून लोकां मदीं हुस्को निर्माण जाला. लोकांनी मास्क वापरचें आनी वासिनां घेवचीं असो भलायकी संचालनालयान उलो मारला. गोंयांत 24 वरांत 151 नवे दुयेंती. गोंयांत 1 लाख डिस्चार्ज. गोंयांत 98.9% बरे जाले. 905 सक्रिय दुयेंती. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठ परंपरेतलो 23वो मठाधीश वृंदावन श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराजाची पहिली पुण्यतिथी 8 ते 10 जुलय मजगती पाळटले. पुण्यतिथी निमतान पर्तगाळच्या मठात विविध धर्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी घडोवन हाडटले. 10 तारखेक आषाढी एकादशी निमतान अखंड भजन जातले. तातूंत 22 बायलांची पथकां वांटो घेतली. विद्यमान गुरुस्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामी महाराजाच्या मार्गदर्शनाखाला हो सुवाळो जातलो. श्री संस्थान पर्तगाळी जिवोत्तम मठाचे केंद्रीय मठ समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो हांणी पत्रकार परिशद घेवन पुराय कार्यावळीची म्हायती दिली. ह्या वेळार श्रीनिवास धेंपो हांचे बरोबर उपाध्यक्ष शिवानंद साळगांवकर, आर कामत, दिगंबर कामत आनी प्रवास नायक हजर असले. हो इव्हेंट जो आसा तो 3 दिसांचो 8, 9 आनी 10 जुलय म्हणजे 23 स्वाम्याची विद्याधिराज स्वाम्याची पहिली पुण्यतिथी आनी ह्या पुण्यतिथी निमित्यान आमचे जे विद्यमान स्वामी आसा 24 विद्याधीश तीर्थ स्वामी
तांगेलो मोठो इव्हेंट तांच्या कारकिर्दीचो म्हणजे ते पिठारोहणाचेर हें सगळो तांचो पयलोच कार्यक्रम आनी कर्नाटक गोंय केरळ आनी महाराष्ट्र ह्या सगळ्या लोकांक एकट्या हाडपाचो एक गॅदरींग आशिल्ली आनी ह्या संबंदान जो प्रोग्राम आसा ते सगळी म्हायती आमच्या सेंट्रल मठकमिटीच्या अध्यक्ष म्हाका दितले. आतां हांगा उपस्थित आसा आमच्या मठकमिटीचे उपाध्यक्ष आनी वास्को मठाचे अध्यक्ष निवास आमचे हे शिवानंद प्राजामकार, आमचे वायस प्रेसिडेंट आर कामत, मठाचे सल्लागार आनी हांवेचे आमदार दिगंबर बाब कामत आनी मडगांव मठाचे अध्यक्ष आमचे प्रवास नायक हे आतां हाजीर आसा. मुंबयचे 50, सिद्धापूरचे 50, मंगळूरचे 50, शिरालीचे, सिद्धापुराचे, कुमठेचे, अंकोलाचे आनी काणकोणचे 110. पण सगळे 450 व्हॉलंटियर्स आसा. स्वागत कक्ष आसा. कोणी जर आयलो तर बाबा आमी खंय वचपाचें पण ते तांकां वाट दाखयतले खंय वचपाचें तें. दुसरें सरळ कडेन आमी एलईडी हें घालतले. तो खंयी जर तो बसलो तर ताका तो प्रोग्राम ती पळोवपाक मेळटा. म्हणजे ही सुद्दां वेवस्था करपाक मेळ्ळ्या. ताणें खंय वचपाची गरज ना. गोवा 365 खातीर पर्तगाळच्यान देविदास गांवकर. राज्यात आता नैऋत्य पावसाची नेटान सुरवात जाल्ल्यान राज्यातल्या चडशा वाठारांनी काल दिसभर पावसान व्हड प्रमाणात हजेरी लायली. हवामान थंड उरून हो पावस 26 तारीख मेरेन चालू उरतलो. चडावात आनी उणें तापमान 27 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. आनी आयचें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.